ओम शांति। आज के बाप दादा बोलें जे যখন আমরা সবাই একই সংকল্পে স্থিত হয়ে যোগ করব তবেই আমরা বিশ্বের কাছে সেই ভাইব্রেশন দিতে পারবো আর বিশ্বে প্রত্যক্ষতার নাগাড়া বাজবে। তো আজকে আমরা সন্ধ্যাবেলা যে যোগ করব 6:30 থেকে 7:30, তো সেখানে এক সংকল্পে আমরা যোগ করব যে আজ আমি পবিত্রতার তাজধারী আত্মা এবং বাপ দাদার দিলরূপী সিংহাসনে বসে আছি। তো বাপ দাদার দিল তক্তে বসে আছি আর পবিত্রতার তাজধারী আত্মা তারপরে অশরীরী আত্মা হয়ে একদম পরমধামে গিয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান বিন্দু রূপে স্থিত হওয়া। তো এইসব সংকল্পের উপরে আমরা সবাই যোগ করব আজকে বিকেলে সন্ধ্যাবেলা। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। बाबा बोलছেন যে বাবা আজকে চারিদিকের হোলিনেস আর হ্যাপিনেস বাচ্চাদেরকে দেখছেন। এত বড় সংগঠন রূপে হোলি আর হ্যাপি এই দুটো বিশেষতা যাদের মধ্যে আছে, তো এত বড় এই ড্রামার ভিতরে এত বড় সভা বা এত বড় সংখ্যা একই मंचे कोথাও होते पारे ना। तो आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता महानता दिखाई नहीं देगी। बाबा बोलছেন যে হয়তো কোনো কোনো ধর্মের গুরুদেরকে এরকম টাইটেল দেওয়াও হয় হাইনেস বা হোলিনেস, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ রূপে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যে যে পবিত্রতা আর মহানতা আছে বা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি তাদের মধ্যে সেটা দেখা যায় না। কিছু না কিছু আহারের বা বিচারের বা ব্যবহারের অশুদ্ধি থেকেই যায়। तो बाप दादा देख रहे थे कि इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। तो बाप दादा देखছেন যে এত মহান পবিত্র আত্মাদের সংগঠন এক বাবার ঘরে ছাড়া মধুবনে ছাড়া আর কোথায় होते पारे ना। तो हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। बाबा बोलছেন যে এত মহান পবিত্র আত্মাদের সংগঠন আর অন্য কোথাও হতে পারে না, যেখানে প্রত্যেক বাচ্চার ভিতরে এই দৃঢ় সংকল্প বাপ দাদা দেখছেন যে সবার মনে এটা আছে যে শুধু কর্মে না কিন্তু মন বাণী কর্ম তিনটে দ্বারাই আমাদেরকে পবিত্র হতেই হবে। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता। तो पवित्र হওয়ার এই যে দৃঢ়তা বলছে এটা অন্য কোথাও কোনো ধর্ম সংস্থায় দেখা যাচ্ছে না। अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। যদিও তারা পবিত্র থাকার সংকল্প নেবে তো কোনো বিশেষ মাস বিশেষ দিনের জন্যে, কিন্তু অবিনাশী রূপে আর এত সহজ সরল রূপে একমাত্র বাবার বাচ্চা এবং ব্রাহ্মণ পরিবারই নিতে পারে। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो। দুনিয়ার কাছে পবিত্রতাকে ধারণ করা কত কঠিন বিষয় আর তোমাদের জন্য এটা কত সহজ বিষয়। কেন? क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि
और आदि स्वरूप है ही पवित्र। তো বলছে তোমাদের জন্য কেন সহজ, কারণ তোমরা বাপ দাদা দ্বারা যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান পেয়েছো আর জ্ঞানের শক্তি দ্বারা তোমরা বুঝে নিয়েছো যে আমার আত্মার আসল अनादि आदि स्वरूप ही होच्छे पवित्रता। तो जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। तो যখন आत्मा बुझे निल जे आमार ओरिजिनल स्वरूप ही होच्छे पवित्रता, अपवित्रता आमार स्वधर्म नय, आमार स्वरूप नय, आमार आदि एवं अनादि दुटोई स्वरूप पवित्रता। तो जीवने सहज भावे पवित्रता धारण हो गेल। जान लिया ना कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है और यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। संग दोषेर जे स्वरूप एटा अपवित्र और आमार अनादि आदि स्वरूप होच्छे पवित्रता। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। बाबा बोलছেন যে তোমার वास्तविक गुणी होच्छे पवित्रता, वास्तविक तुम्हार स्वधर्म पवित्रता, स्वरूप पवित्रता। तो वास्तविक जिनिस के धारण करा सहज हो गेल। तो स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली ना। तो बाबा बोलছেন এখন তো আমরা জানছিলাম যে আত্মার স্বরূপ কি, পবিত্রতাই জানছিলাম, কিন্তু বাবা বলছে আরও তো অনেক কিছু আছে। তোমাদের স্বধর্ম, স্বদেশ কি, স্বপিতা কি, স্বস্বরূপ কি, স্বকর্ম কি, এসব কিছুর জ্ঞান এখন আমরা জেনে গেছি। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। बाबा बोलছেন যে आजकलकार যারা যে কোনো ধর্ম সংস্থার হেড বা কোনো মহান আত্মা তারাও এটা বিশ্বাস করে, এটাই মানে যে সংসার জীবনের থেকে পবিত্র থাকা অসম্ভব বা এই কলিযুগে পবিত্র থাকা অসম্ভব, এটা অস্বাভাবিক। কিন্তু বাবা বলছেন যে তোমরা সেই পবিত্র আত্মা যারা এই অসম্ভবকেও সম্ভব করে দেখিয়ে দিয়েছো। तो पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल। बाबा जिज्ञेस करছেন যে পবিত্রতাকে ধারণ করা সহজ মনে হচ্ছে না মুশকিল মনে হচ্ছে। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। বলছেন সারা বিশ্বের আগে তোমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারো যে পবিত্রতা তো আমাদের স্বস্বরূপ, মানে আত্মার অরিজিনাল स्वभाव, ओरिजिनल कैरेक्टर ही होच्छे पवित्रता। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो। बाबा बोलছেন पवित्रताई होच्छे फाउंडेशन एवं पवित्रताई होच्छे सुख शांतिर जननी। तो पवित्रता माँ और सुख शांति तार सन्तान। तो जेखाने पवित्रता होबे सेखाने सुख शांति न्याचुरल रूपे आसबे। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते। বলছেন কখনো পবিত্র আত্মা উদাস হতে পারে না, खुशी सब समय तार पासे थाकबे। तो सदा खुश रहने वाले, जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है। जेखाने पवित्रता सेखाने खुशी आछे।
तो पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे थे कि कितनी निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। বাপ দাদা দেখছেন যে কত নিশ্চয় বুদ্ধি পাবন আত্মারা বসে আছে। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। বাবা বলছেন যে মানুষ একটুখানি সুখ শান্তির পিছনে কেমন ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আসল প্রকৃত সুখ শান্তির आधार ही होच्छे पवित्रता। तो उस फाउंडेशन को नहीं जानते, लेकिन इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी और अभी अभी नहीं है। बोलছেন जेहेतु पवित्रतार आधार तादेर मजबूत नहीं, तो तारा अल्पक्षणिक बाह्यिक सुख शांतिर पेछने छुटছে। तो সেই सुख शांति अल्पक्षणिक এখন হয়তো পাচ্ছে, আবার পাচ্ছেও না, কিছুক্ষণের জন্য পাচ্ছে আবার থাকছেও না सब समय। तो सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। बोलছেন सदाकालेर सुख शांति पवित्रता छाड़ा असंभव। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, তোমরা তো পবিত্রতা রূপী আধারকেই ধরে নিয়েছো, পিলারকেই ধরে নিয়েছো, এই জন্যে সুখ শান্তির পিছনে তোমাদেরকে আর ছুটতে হচ্ছে না। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वतः ही आती है। अच्छा, सुख शांति पवित्र आत्मादेर काछे निजेई चले आसे। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। बाबा उदाहरण दिच्छेन जे जेमन छोटो छोटो बाच्चादेरके যতই মায়ের কাছ থেকে দূরে করা যাক, কিন্তু আবার তারা মায়ের কাছে ছুটে চলে আসে। তো সেরকম সুখ শান্তি হচ্ছে পবিত্রতা রূপী জননীর সন্তান, মাতার সন্তান। তো যেখানে পবিত্রতা রূপী মাতা থাকবে সেখানে সুখ শান্তি বাচ্চা রূপে সেখানে ঠিকই চলে আসবে। तो सुख शांति की माता है पवित्रता, और जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। तो की हो गया मामरा? बेगमपुरेर बादशाह। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। बाबूछेन এই পূর্ণ দুনিয়ার রাজ্য সত্তা দরকার নেই, এই পূর্ণ দুনিয়াতে বাদশাহী দরকার নেই, কিন্তু তোমরা হচ্ছ বেগমপুরের বাদশাহ। মানা বেগমপুর মানা মনের জগতে, মনের ভিতরে কোনো গম নেই, একদম বেগম মানে গম ছাড়া, দুঃখ ছাড়া, বেগমপুরের বাদশাহ। तो यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए ना। बाबा बोलছেন যে ব্রাহ্মণ পরিবারই হচ্ছে আসল বেগমপুর অর্থাৎ সুখের সংসার। তো তোমরা এই সুখের সংসারের বেগমপুরের বাদশাহ হয়ে গেছো। हिज होलीनेस भी हो ना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? हिज होलीनेस माना बाबा बोलছে যে রাজা যে সিংহাসনে বসে আছে তাদেরকে আমরা সম্মানে কি বলি? হিজ হোলিনেস। তো বাবা বলছে তোমাদের তাজও আছে, তাজ হচ্ছে বিশ্ব সেবার তাজ, তখ্ত হচ্ছে বাবার দিলরূপী সিংহাসন। तो আর কি চাই? तो कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है, और बाप दादा के दिल तख्त नसीन हो। बोलছে
তোমরা পবিত্রতার তাজ পেয়েছো সঙ্গম যুগে, তো কত পবিত্রতার, কত উজ্জ্বল ব্রাইট, হ্যাঁ চমকদার এই তাজ আছে, আর বাপ দাদার দিলরূপী सिंहासने বসে আছো। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है, बादशाही भी न्यारी है तो बादशाह भी न्यारे हो। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। बाबा बोलছেন যে আজকের মানুষ একটু টাকা পয়সার জন্যে, সুখ সমৃদ্ধির জন্যে কত ছুটছে, কত চাকরি, তারপরে ব্যবসা, তারপরে বিভিন্ন রকম ছুটছে। তো বাবা বলছেন তাদের এত ছোটাছুটি দেখে বাবারও মানে তাদের প্রতি तरस আসছে, দয়া আসছে, রহম আসছে। कितना प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज़्यादा करते लेकिन प्राप्ति क्या। বলছে এত পরিশ্রম করছে মানুষ কিন্তু তার ফলস্বরূপ কি পাচ্ছে। सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई न कोई दुख भी मिला हुआ होगा। মানুষের কাছে সুখ আছে কিন্তু যেটুকু সুখ আছে তার পাশে আবার দুঃখ দাঁড়িয়ে আছে। তো যে কোনো দুঃখ তাদের জীবনের সুখকে আরও মাইনাস করে দিচ্ছে, কষ্টে ভরে দিচ্ছে। और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दो चीज़ें तो है ही। বলছে যদি কারো জীবনে কোনো অন্য দুঃখ নাও থাকে কিন্তু চিন্তা আর ভয় তো সবার মনের ভিতরেই আছে, তো বাহ্যিক সুখ থেকেও তো কোনো লাভ নেই, কেন ভিতরে চিন্তার জন্যে বা ভয়ের জন্যে তো সে শান্তি অনুভব করছে না বা একদম গভীর নিদ্রায় ঘুমোতে পারছে না। তো जहाँ চিন্তা है वहाँ चैन नहीं हो सकता। বাবা বলছেন যেখানে দুশ্চিন্তা আছে সেখানে মনের যে স্যাটিসফ্যাকশন, যে তৃপ্তি সেটা থাকতেই পারে না। तो जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। बाबार ग्रामर को तो सुंदर, बाबा की बोलছেন जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता और जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण है ही है और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। বলছেন তোমরা তো দুঃখের নিবারণও পেয়ে গেছো আর দুঃখের কারণ কি ছিল সেটাও জেনে গেছো। तो अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। বলছে এখন তোমরা সমস্যাকে সমাধান করার জন্যে সমাধান স্বরূপ হয়ে গেছো। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती हैं। বলছে সমস্যা যে ছোটো মোটো আসছে আপনাদের জীবনে সেটা তারা খেলনা হয়ে আসছে তোমাদের কাছে খেলার জন্যে। खेल करने के लिए आती है न कि डराने के लिए, घबराने वाले तो नहीं हो ना। বলছে ছোট ছোট সমস্যা যে আসছে সেটা খেলা করার জন্য আসছে তোমাদের সঙ্গে, তোমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য আসছে না। तो समस्या के देखे भय पेओ ना। जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही, भरपूर हो ना। বাবা বলছেন যেখানে সর্বশক্তির খাজানা তোমরা জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে পেয়ে গেছো তাহলে আর কি বাকি থাকলো, তো ভরপুর তো আছোই না। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं है। বাবা কত বড় সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কত বড় বাবা হ্যাঁ ধৈর্য দিচ্ছেন যে যেখানে সর্বশক্তিমান ভগবান আর তার বাচ্চা আমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান, তো তার কাছে কোনো সমস্যা টিকতে পারে না। हाथी के पाँव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो क्या दिखाई देगी।
বাবা কত সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন যে হাতির পায়ের নিচে তলায় যদি একটা পিঁপড়ে চলে আসে তো সেটাকে কি বলা হবে? কোনো বিশেষ বড় জন্তু এসে গেছে এটা বলা হবে? তো আমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান হাতির সমান, আর আমাদের কাছে সমস্যা পিঁপড়ের সমান, তো সমস্যা আমাদের কিছু করতে পারবে না। तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। বাবা কত সুন্দর শব্দ বলছেন যে এই সমস্যাগুলো তোমাদের মহারথী বাচ্চাদের কাছে পিঁপড়ের সমান। খেল समझने से खुशी रहती है। তাই বাবা বলছেন যে খেলা ভাবো তাহলে খুশি থাকবে মনের মধ্যে। कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। যদি আমরা খেলা ভাবি তাহলে সমস্যা যতই বড় হোক না কেন সেটা ছোট হয়ে যাবে। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के। আজকালকার বাচ্চাদেরকেও বুদ্ধির খেলা, যেমন আগে তো ওই রিমোট দ্বারা খেলতো বাচ্চারা বা কম্পিউটারে গেম খেলে আজকাল। तो वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। বলছে যদি ছোট বাচ্চাদেরকে অঙ্ক করতে দেওয়া হয় তাহলে ওরা বিরক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু খেলার কোনো যন্ত্র দ্বারা যদি দেওয়া হয় তাহলে খুশি খুশিতে করবে। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है ना। तो সে তোমাদের জন্যও সমস্যা তো पिपड़े समान। तो जहाँ पवित्रता है सुख शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। বলছে যেখানে পবিত্রতা আছে, যেখানে সুখ শান্তির শক্তি আছে, সেখানে স্বপ্নেও দুঃখ অশান্তির লহর আসতে পারে না। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत रख नहीं सकती आने की। বাবা বলছেন যে শক্তিশালী আত্মাদের কাছে দুঃখ অশান্তি সাহস করতে পারে না আসার। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं। বলছেন যারা পবিত্র হবে তারা সব সময় হাসবে। यह सदा स्मृति में रखो, अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से दुख अशांति की जाल से निकल आए ना, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है, तो उस जाल से निकल आए ना। বাবা বলছে যে বাবার জ্ঞানে আসার আগে প্রত্যেক মানুষের জীবনে, আমাদেরও জীবনে কত ধরনের সমস্যা এবং সেই সমস্যার মানে একটা জালে আমরা ফেঁসেছিলাম, আর বিভিন্ন রকম দুঃখ অশান্তি কষ্ট যন্ত্রণা মনের মধ্যে একদম তার জাল বিছিয়ে দিয়েছিল। তো বাবা বলছে যে পুরো দুঃখের বংশাবলী ছিল তোমাদের ভিতরে, কিন্তু এখন আমরা বাবার বাচ্চা হয়ে পবিত্র জীবন ধারণ করে আমরা একদম বেগমপুরের বাদশাহ হয়ে গেছি। দুঃখ অশান্তির জাল एकदम शेष हो গেছে। तो ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। तो সেরকম নিজেকে ভাগ্যবান ভাবছো তো। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। বাবা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সঙ্গে মিলছেন, তো বাবার সামনে আজকে অস্ট্রেলিয়ার भाई বোনেরা আছেন। तो ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। বলছেন অস্ট্রেলিয়া ওয়ালাদের তপস্যা এবং মহাদানী ভাব এই দুটো বিশেষতাকে দেখে বাপ দাদা খুব খুশি হচ্ছেন। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। বলছেন যত সেবা করার লগন, তার জন্য যা তপস্যা করার আছে, তো সেই তপস্যার ফলস্বরূপ
অনেক আত্মাদেরকে সেটা ফল প্রদান করছে। धरनी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश हैं। আছে বিদেশি বাচ্চারা বিধিপূর্বক যোগ করছেন, বিধিপূর্বক সেবা করছেন, বিধিপূর্বক তারা পুরুষার্থ করছে। তো বিধিপূর্বক করছে বলে খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হচ্ছে, আর তাদের এই বিধি আর বৃদ্ধিকে দেখে দেখে বাপ দাদা এক্সট্রা খুশি হচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়া है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, বলছেন অস্ট্রেলিয়া माना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है, इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। তাদের মনে বাবার সেবার জন্যে যদি সেন্টার খুলতে হয় বা সেবা করতে হয় তো তারা অনেক কিছু ত্যাগ করে দেয়। নিজের চাকরি বলুন বা নিজের যা কিছু সুখ সাধন আছে সেটাকেও ত্যাগ করে, বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিকেও ত্যাগ করে তারা বাবার সেবার জন্যে ছুটে যায়। তো তাদের এই ত্যাগ দ্বারা আরও তাড়াতাড়ি ভাগ্য প্রাপ্ত হচ্ছে। तो जैसे हमको भाग्य मिला है ऐसे औरों का भाग्य बनाना है, यह दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो विदेशी भाई বোনরা কি দৃঢ় সংকল্প করছে যে আমরা বাবাকে পেয়ে যে আমরা এত খুশি পাচ্ছি, এত পবিত্র জীবন, এত সুন্দর জীবন, তো আমরা যে ভাগ্য প্রাপ্ত করলাম এই ভাগ্য সকলকে দিতে হবে। এই দৃঢ় সংকল্প দ্বারা তারা সেবায় ছুটে বেড়াচ্ছে। তো বলছে এটাই তো তপস্যা। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। বলছেন ত্যাগ আর তপস্যার বিধি দ্বারা বৃদ্ধিকে তারা প্রাপ্ত করছে। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। বলছেন सेवा भाव अनेक हदेर भावके समाप्त করে দেয়। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की शक्ति है, एक ने कहा और दूसरे ने किया। বলছেন সংগঠনের শক্তি কি যে এক বলবে আর একটা করবে। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे, यह तो हो ही नहीं सकता। বলছেন যে সংগঠনের শক্তি এটা না যে একজন বলবে যে এটা করো আর একজন বলবে না এটা তো হতেই পারে না। इसमें संगठन टूटता है। বলছে এসব করলে সংগঠন ভেঙে যায়। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया, यह है संगठन की शक्ति। বলছেন যে একজন বলবে আর একজন সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে হাজির করে প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসবে, এটাকেই বলা হচ্ছে সাংগঠনিক বল। तो पांडवों का भी संगठन है ना, कभी तू मैं नहीं। বলছে পাণ্ডবদেরও সংগঠন আছে তো তাদের মধ্যেও तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं। না কার সেবা? বাবার সেবা। কে করছে? বাবা করাচ্ছে। কাকে দিয়ে করাচ্ছে? বাবা যে কাউকে নিমিত্ত বানিয়ে করাচ্ছে। প্ল্যানিং কে দিচ্ছে? বাবা দিচ্ছে। টাচিং কে করাচ্ছে? বাবা করাচ্ছে। কাউকে সহযোগী বানাচ্ছে কে? বাবা বানাচ্ছে। তো সব ব্যাপারে যদি আমরা বাবা বাবা বলি তাহলে আমিত্ব ভাব বা অহংকার বা मैपन বা তুপন আসবেই না। तो बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिटखिट होती ही है तू मैं मेरा तेरा में। বলছে খিটখিট কখন হয়? যখন আমি এটা তুমি সেটা, তোমার এটা আমার এটা, এসব যখন ভাষা বা ভাব আসে তবেই খিটখিট আসছে। কিন্তু সব কিছু যখন বাবাকে অর্পণ করা হচ্ছে, বাবা সামনে আছে, তাহলে কোনো সমস্যা আসতেই পারে না। तो बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती, और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से
उड़ती कला का अनुभव करती हैं। अच्छे निर्विघ्न आत्मा কি করবে तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ती कलार अनुभव करबे। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। বলছে যারা বারবার বিঘ্নের বশীভূত হয়ে যায় তাদের ফাউন্ডেশন কাঁচা হয়ে যাচ্ছে। আর বহুত কালের निर्विघ्न आत्माদের फाउंडेशन पक्का হয়ে থাকে। कोई भी चीज़ टूटी हुई को जोड़ने से वह कमज़ोर हो जाती है। বা বলছেন কোনো জিনিসকে বারবার যদি জোড়া হয় সে ভেঙে যাচ্ছে আবার জোড়া হচ্ছে তো সে কমজোর হয়ে যায়। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विथ ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो বলছে বহুকালের যে শক্তিশালী আত্মা निर्विघ्न आत्मा সে শেষে अंतिम সময়তেও निर्विघ्न হয়ে पास विथ ऑनर हो जावे बा फर्स्ट डिवीजने चले आसबे। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। तो बलছে এটাই লক্ষ্য রাখো যে निर्विघ्न स्थितिर अनुभव কিছুক্ষণের জন্য নয় কিন্তু बहुत कालेर अनुभव करते হবে। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना इसमें टाइम वेस्ट जाता है। বলছে এটা ভেবো না যে বিঘ্ন আসছে তো আমরা তো মিটিয়ে তো দিচ্ছি কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু বারবার বিঘ্ন আসবে আবার বারবার তার জন্য সময় নষ্ট হবে তো এটা এনার্জি ওয়েস্ট সময় নষ্ট হচ্ছে। तो वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। तो বলছে বিঘ্নকে মেটানোর জন্য যে সময়টা যাচ্ছে সেই সময়টাকে যদি সেবায় লাগানো যায় সেই এনার্জিকে যদি সেবায় লাগানো যায় তাহলে একের পদম গুণা জমা হয়ে যাবে। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं। एजन्य बहुत कालेर जे निर्विघ्न आत्मा ताराई विघ्न विनाशक रूपे तादेर पूजो है। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। बाबा बोलছেন যে বিঘ্ন বিনাশক টাইটেল এটা পূজ্য আত্মাদের টাইটেল। তো আমি বিঘ্ন বিনাশক পূজ্য আত্মা এই স্মৃতি দ্বারা निर्विघ्न হয়ে উড়তি কলায় উড়তে থাকো, নিজেও ওড়ো আর অন্যকে ওড়াও। समझा? तो कि बाबा सम्मान दिलेन मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। आमी विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा এই স্মৃতি দ্বারা আমরা निर्विघ्न হয়ে নিজেও উড়বো আর অন্যকে উড়াবো। तो अपने विघ्न विनाश तो किए लेकिन अब औरों के लिए भी विघ्न विनाशक बनना है। বলছে নিজের বিঘ্ন তো বিনাশ করেছো কিন্তু এবার অন্যের জন্যও विघ्न विनाशक होते হবে। देखो आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। निर्मला डॉक्टर जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई। बाबा बोलছেন অস্ট্রেলিয়ার যিনি নিমিত্ত দিদি ডাইরেক্টর তিনি ছিলেন নির্মলা ডক্টর যিনি এখন জ্ঞান সরোবরে আছেন। তো বাবা বলছেন তোমাদেরকে যে আত্মা তোমরা পেয়েছো নিমিত্ত আত্মা নিমিত্ত দিদি তো সেও কোনো বিঘ্নে কখনো ফাঁসে না, সবসময় ন্যারা আর প্যারা। सदा न्यारी और प्यारी रही है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है
यह भी ज़रूरी है। একটু স্ট্রিক্ট থাকে, তো বলছে এটাও দরকার। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। বলছে এরকম স্ট্রিক্ট टीचर যদি তোমরা না পেতে তাহলে এত বৃদ্ধি হতো না। यह आवश्यक भी होता है, जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए ज़रूरी होती है ना। বলছে যেমন একটু তেতো ওষুধ খেলে কি হয়, রোগটা তাড়াতাড়ি সারে। तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का संग तो लगता ही है, और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। বলছেন যেমন ডক্টর নির্মলা দিদি যেই বাবার যজ্ঞে সমর্পণ হলো সঙ্গে সঙ্গে সেবাতে লেগে গেছে, তো সেরকম অস্ট্রেলিয়াতেও যে বাচ্চারা তৈরি হচ্ছে তারা সঙ্গে সঙ্গে সেবায় লেগে যাচ্ছে বা সেন্টার খোলার নিমিত্ত হয়ে যাচ্ছে তারা। तो यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उसी रूप से বৃদ্ধি हो रही है। বাবা বলছেন যে নিমিত্ত দিদির ত্যাগের ভাবনার ভাইব্রেশন দ্বারা অস্ট্রেলিয়া বা অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্কে যে দেশগুলো আসছে বা স্থান আসছে, তো সেখানেও এই বিধি দ্বারাই বৃদ্ধি হচ্ছে। तपस्या और त्याग जिसमें है वही শ্রেষ্ঠ আত্মা है। বাবা একদম ছোট্ট রূপে সার রূপে বলে দিচ্ছেন যে তপস্যা আর ত্যাগ যার মধ্যে হবে সেই শ্রেষ্ঠ আত্মা হবে। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। বলছে তীব্র পুরুষার্থী তো সবাই আছে, কিন্তু পুরুষার্থী হওয়ার সাথে সাথে যদি ত্যাগ তপস্যা দৃঢ়তার এইসব বিশেষতা যদি থাকে তাহলে ফল খুব তাড়াতাড়ি বেরোবে। तो संपन्न तो सभी बन रहे हो ना, संपन्न बन गए यह सर्टिफिकेट किसी को भी मिला नहीं है। বলছেন সবাই পুরুষার্থ করছেন নিজে নিজের শক্তি বা বিশেষতা অনুসারে, কিন্তু এখনও সম্পন্ন কেউ হয়নি। তো সম্পন্নতার সার্টিফিকেট এখনও কেউ পায়নি, কেউ বলতে পারবে না যে হ্যাঁ আমি পুরো সম্পূর্ণ হয়ে গেছি। लेकिन संपन्नता के समीप पहुँच गए हैं। বলছে সম্পূর্ণ হওনি কিন্তু সম্পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছে গেছো। इसमें नंबरवार हैं, कोई बहुत समीप पहुँचे हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे हैं। কেউ তো একদম বাবার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে আর কেউ একটু আগে পরে আছে। तो ऑस्ट्रेलिया वाले लक्की हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। বলছে ত্যাগের বীজ ভাগ্য প্রাপ্ত করাচ্ছে। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय हैं, क्योंकि हिम्मत वाली हैं। বলছে শক্তি সেনাও বাপ দাদার অতি প্রিয়, কেন সবার মধ্যে প্রচণ্ড সাহস আছে। तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। বলছে যেখানে হিম্মত আছে সেখানে বাপ দাদার মদত সদাই আছে। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना, संतुष्टता ही सफलता का आधार है। বলছে সন্তুষ্টতাই হচ্ছে সফলতার আধার। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, समझा। तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं। বলছেন অস্ট্রেলিয়া বাচ্চারা বাবার অতি नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है। एक्स्ट्रा अधिकार बाबा কাছে ওরা দেখায়। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। एबार आजकेर किछु अव्यक्त मुरली द्वारा तैरी करा महावाक्य एवं प्रश्न उत्तर। प्रश्न होच्छे प्रथम, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? प्रश्न आछे जे शक्ति सेनार नाम सारा विश्वे कखनो प्रत्यक्ष होबे? तो उत्तर आछे कि जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। अव्यक्त मुरली द्वाराई उत्तर पावा जाच्छे कि যখন সাংগঠনিক রূপে সবাই এক রস স্থিতি বা একই সংকল্পে যখন স্থিত হয়ে যোগ করবে তবেই বাবার এই শিব শক্তি পাণ্ডব সেনার नाम सारा विश्व प्रत्यक्ष होवे। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प न हो। बोलছেন পুরো संगठने एक जनारो अन्य कोनो संकल्प जेनो ना হয়। सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। যেখানে যারা ব্রাহ্মণ পরিবারের বাচ্চারা আছেন তো সবাই যখন একই লগনে একই অশরীরী স্থিতিতে স্থিত হওয়ার শুদ্ধ সংকল্পের অভ্যাস করবে তবেই সারা বিশ্বের শক্তি সেনার নাম প্রত্যক্ষ হবে। তো যেমন আমরা প্রত্যেক রবিবারের तीसरा যে রবিবার প্রত্যেক মাসের যে तीसरा রবিবার পড়ে যোগের দিন, তো সে যেদিন আমরা অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ করি তো সেদিন 1 ঘন্টা 6:30 থেকে 7:30 आगे থেকে মুরলিতে ডাইরেকশন চলে আসে যে আজকে আমরা সবাই কোন সংকল্পে যোগ করব। তো আমাদের খুব দরকার যে সেই সংকল্পটাকে শুনে সেই সংকল্পে আমাদেরকে যোগ করা উচিত, তবে সকলের ভাইব্রেশন সারা বিশ্বের আত্মার কাছে পৌঁছবে। আরেকটা প্রশ্ন যে স্থূল सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? যেমন স্থূলভাবে যারা সৈনিক তারা যুদ্ধের ময়দানে কি করে বিজয়ী হয় আর আমাদের বিজয়ের নাগাড়া কি করে বাজবে? तो अव्यक्त मुरली থেকেই उत्तर আছে, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। বলছেন উত্তর দিয়েছেন বাবা, যেমন স্থূল সৈনিক তারা যখন যুদ্ধের ময়দানে যায় তখন তাদের যে কমান্ডার একটা অর্ডার করে তো একটা অর্ডার দ্বারাই তারা চারিদিকে গুলি চালাতে শুরু করে দেয়। একই টাইমে একই অর্ডারে চারিদিকে ঘেরাও করে তবেই তারা বিজয়ী হয়। তো সেরকম আমরা রুহানি সেনা আমরা যখন সাংগঠনিক রূপে বাপ দাদার একটা ইশারা পেয়ে একই সেকেন্ডে এক রস স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাব তবেই সারা বিশ্বে বিজয়ের নাগাড়া বাজবে। 3 नंबर प्रश्न, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। बाबा बोलছেন যে বাবার কি একটা অর্ডার সেটাকে প্র্যাকটিক্যাল আনার জন্য আমাদেরকে এভার রেডি হতে হবে।
তবেই এই কলিযুগ পর্বত উঠে যাবে। সেটা কি? তো उत्तरे আছে बाप यही ऑर्डर करेंगे कि 1 सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा কি অর্ডার করবেন? যে 1 সেকেন্ডে সবাই একরস স্থিতিতে स्थित হয়ে যাও। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे तब यह कलयुगी पर्वत उठेगा। যখন সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সর্বসংকল্প একই সংকল্পে অন্তর্নিহিত হয়ে যাবে তবেই এই কলিযুগের পাহাড় উঠবে। तो वह 1 सेकंड सदा काल का सेकंड होता है, ऐसे नहीं कि 1 सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ। বলছে এটা না যে 1 সেকেন্ড উপরে গেলে আর 1 সেকেন্ডের মধ্যে আবার নিচে চলে আসো, সেটা না। 1 সেকেন্ড যেন সদাকালের সেকেন্ড হয়ে যায়, মানে একদম ওই স্থিতিতেই আমরা বসেই যাই, তবেই বাবা বলছেন কলিযুগ পর্বত উঠবে। 4 নম্বর প্রশ্ন যে हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার মূল দায়িত্ব কি আছে? তো উত্তর सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना यह हर एक ब्राह्मण की जिम्मेवारी है, जवाबदारी है। বলছে পুরো সংগঠনকে একরস স্থিতিতে স্থিত করানো বা এই ব্যাপারে সহযোগী হওয়া এটাই হচ্ছে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কর্তব্য। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते हो, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो। বাবা বলছেন যেমন তোমরা অজ্ঞানী আত্মাদেরকে বাবার জ্ঞানে নিয়ে আসার জন্যে খুব সুন্দরভাবে প্রয়ত্ন করছো, সকলের জন্য শুভ ভাবনা কল্যাণের ভাবনা রেখে তোমরা সময় দিচ্ছ তাদেরকে বাবার জ্ঞানে আনার জন্যে, তো ঠিক সেই রকম নিজের দেবী সংগঠন মানে ব্রাহ্মণ পরিবারকে একরস স্থিতিতে যোগ করার জন্যে বা সাংগঠনিক শক্তিকে বাড়ানোর জন্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাদের উপরে চেষ্টা করো যাতে সবাই একই সংকল্পে একই জায়গায় যোগ করতে পারে, এই প্ল্যান বানাতে হবে। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ। বলছে শুধু নিজে পুরুষার্থ করে সন্তুষ্ট হও না যে আমি তো নিজের জায়গা ঠিক আছি, বাকি যে যেমন করছে করুক, তা না। বলছে সবাইকে একই স্থিতিতে স্থিত করানোর জন্যে নিমিত্ত হও। परमात्म ज्ञान की विशेषता क्या है? तो बाबा उत्तरे बोलছেন যে संगठन की शक्ति ही इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म एक राज्य एक मत के रूप में चलती है। বাবা বলছেন যে পরমাত্ম জ্ঞানের বিশেষতাই হচ্ছে সাংগঠনিক শক্তি, তো এই ব্রাহ্মণ পরিবারের বিশেষতাই হচ্ছে সংগঠনের বল। এই জন্যে সত্যযুগে দেবী দেবতা জীবনে কি দেখানো হয়েছে? এক ধর্ম এক রাজ্য এক মত, এভাবে সঙ্গম যুগের একতাই সত্যযুগে পরিবর্তন হচ্ছে, এক ধর্ম এক রাজ্য এক মতে। তারপরে আরেকটা প্রশ্ন বাবা করছেন, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? কোন একটা ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করলেই সম্পূর্ণতা কাছে চলে আসবে? তো উত্তর দিচ্ছেন हर एक में जो देह अभिमान मूल संस्कार है जिसको आप लोग नेचर कहते हो, বলছে প্রত্যেকের মধ্যে যে দেহ অভিমান মূল সংস্কারের রূপে এসে গেছে, যেটাকে আমরা নেচার বলি, वह संस्कार
अंश मात्र में भी न रहे। সেই সংস্কার বাবা বলছে अंश मात्र रूपे ना থাকে। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना यही लास्ट पुरुषार्थ है। বলছে যে নিজের ওই দেহ অভিমানযুক্ত সংস্কারকে পরিবর্তন করে বাপ দাদার সমান সংস্কারকে ধারণ করা, এটাই হচ্ছে अंतिम पुरुषार्थ। लास्ट प्रश्न, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? बाप दादार प्रत्यक्षता कोन आधारे हबे? तो उत्तरे आछे जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। যখন এক একজনের মধ্যে बाप दादार संस्कार देखा जाबे, बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियाँ बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाप दादा समान संस्कार के यदि कॉपी करी आमरा, बाप दादा समान यदि हई, ताहले समय और शक्ति बेचे जाबे और सारा विश्वे बाप दादा के सहजेई आमरा प्रत्यक्ष करते पारबो। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें जिसको देखें वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दें। बाबा बोलছেন যে भक्ति मार्गेते शुधु एकटा गायन आछे जे जेखाने प्रभु देखছি তোমাকেই দেখছি, চারিদিকে তোমাকেই দেখছি, কিন্তু এমন সময় আসবে যে যে ব্রাহ্মণ আত্মাকে দেখবে তার মধ্যে বাপ দাদার চরিত্র দেখা যাবে, বাপ দাদার সংস্কার দেখা যাবে, আর তখন সবাই বলবে প্রভু যেখানে দেখছি তোমারই স্বরূপ দেখছি। আচ্ছা, তাহলে আজকে বাবা অব্যক্ত মুরলিতে আমাদেরকে অনেক কিছু বোঝালেন, পবিত্রতার মহত্ব বোঝালেন, যে পবিত্রতাই হচ্ছে সুখ শান্তির জননী। আর বাবা বললেন সাংগঠনিক বলকে বাড়াতে হবে, সবাইকে একরস স্থিতিতে নিয়ে আসতে হবে, তবেই বাবার প্রত্যক্ষতার নাগাড়া বাজবে। এবার আজকের মুরলির বরদান, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले সমানধারী পুণ্য আত্মা ভব। বাবা বলছেন যে রোব, রোব মানা রাগেরই একটা সূক্ষ্ম রূপ, তাকে রোব বলা হয়। তো রোবেরও অংশকেও ত্যাগ করে সমানধারী পুণ্য আত্মা হতে বলছেন বাবা। तो समानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। বলছে সমানধারী বাচ্চা সবাইকে যে মান দেয় সে দাতা হয়। तो दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। বলছে रहम दिल आत्मार ভিতরে কোনো आत्मार प्रति रोब থাকবে না। यह ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या, यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। আমরা কারো কারো জন্য বলে দিই না যে এটা কেউ করা উচিত না, এটা কেন করছে, জ্ঞানী আত্মার কি এটাই লক্ষণ? তো বাবা বলছেন যে এটাও সূক্ষ্ম একটা রোব। लेकिन समानधारी पुण्य आत्मा गिरे हुए को उठाएगी, सहयोगी बनाएगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। বলছেন সমানধারী পুণ্য আত্মা যারা নিচে নেমে আছে, পড়ে গেছে, তাদেরকে উপরে তুলবে, তাদেরকে সহযোগী বানাবে, কখনোই সংকল্প করবে না যে এরা নিজের কর্মের ফল ভোগ করছে বা করেंगे তো জরুর পাएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। অনেক সময় আমরা ভাবি না যে এরকম এরকম বিকর্ম করেছে, ভুল করেছে, তো শাস্তি তো পাবেই, ভালো হয়েছে। তো বাবা বলছে এসব সমানধারী পুণ্য আত্মাদের এই সংকল্প হবে না, হতে পারে না। तो ऐसे संकल्प
आप बच्चों के नहीं हो सकते বলছেন এরকম সংকল্প তোমাদের হতে পারে না। আজকের স্লোগান संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। সন্তুষ্টতা আর প্রসন্নতার বিশেষতাই আমাদেরকে উড়তি কলার অনুভব করাবে। ওম শান্তি।